guys! So, ang baby ko ay nakaubos na po ng isang pizza. Wait. Yes. Nakaubos na po siya ng isang slice ng pizza. Tapos nung isasara ko na, umiyak. Naglumpas gusto niya pa. Anong oras na? Magto-12 na. Ay, 12 na. Okay. Yummy! Food! Ito na po, wait lang. Wait. Oh my golly. Ah. Ah? Teka lang, pakita natin sa ano. 12 a.m. na, pero ito pa rin siya. Kain-kain pa rin siya. Wow! Pakita ko. Wow! Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yum. O, sara na natin. Bukas ulit. Hindi. Joke lang. Hindi na, joke lang. Joke lang, hindi na, joke lang. Joke lang. Joke lang. Oh, you want more? Oh, don't forget to drink your water. Do not forget to drink your water kasi baka ma-choke tayo eh. Okay? Yummy? Ako naman sa kanya. Yummy. Bye. Bye! Peekaboo, I see you. Where is mommy? Where is mommy? Where is mommy? Peekaboo, where is daddy? Where is daddy? I see you. Peekaboo, 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 peekaboo. Peekaboo, peekaboo, I see you. Where is baby? Where is baby? Ay! Ano ba yan? Oh, wala na. No more na. Oh, let's play. Nak, huwag ka mag-bend ng ganyan. Yung ano mo, yung buto mo. Nakaw. Ay. Again. 1. Where is baby? Where is baby? Where is baby? Peekaboo. Where is baby? Where is baby? I see you. Peekaboo. Peekaboo! Sakit! Ang hard mo naman, Gian. Hard mong kumuha ng kumo. Peekaboo! 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 Ang sakit na. Careful. Ay! Ang sakit. Tumama sa mata ko. What? Peekaboo! Hala, tingnan mo Look at your, flanela There's a lot of makeup. Kasi ikaw Peekaboo! Peekaboo! I see you. 1. Madaan daw. Beberis will daw. 1, 2, 3, 4, 5. Show your face daw sa camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
laging nakayuko. Mapipilayan ka. 1, 2, twinkle, twinkle, little star. Andyan ka na naman. Andyan ka na naman. Tinutugso-tugso ang aking puso. Oh, kanta daw tayo, kanta. 1, 2, 3, go! Twinkle, twinkle, little star, how I want... Ah, dali na. Say Ay! Yummy! Oh, punas natin. Ang lagkit. Ang lagkit. You want that? You want to drink water? Inom kang tubig? Oh, inom tubig. Oh, drink water daw. Dali. Drink water. Alis natin yung takip. Uy, gusto yung takip eh. Lalaro-laro ka ng takip eh. O, say daw, yummy! Punas again kasi malagkit. Yum. Yummy! Give me your attitude. I'm crazy, all for the love of you. It could be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet on the seat of a bicycle. Don't you? Daisy, Daisy, give me your answer. I'm half crazy for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. You'll look sweet on the seat of a bicycle too. Wait lang. Mama. Tinanggal ko lang yung balat. Wait lang. Yay! Look at that. Saglit. Yummy. Gia na vegetarian. At ano pa? Welcome to Mobile Legends. We're going for 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Initiate retreat. Bulong mo na yung sasabihin mo. Wow, mommy. Bulong mo na yung sasabihin mo. That's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. What are the 8 planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Oh, it's your turn.
What are the 8 planets? What are the 8 planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Saturn, Saturn. Yay! The Father. The Son, Holy Spirit. Amen. Oh, come on. Okay, ulit. Let's pray the name of the... Heart of the Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Is true. Our I see is out. Secondly, I live, but is out. Okay. Good job. So, Okay, say good night na. Okay, then the last prayer is, thank you, God. The name of the... I am the Holy Spirit. Amen. Okay. Good night. This is in the name is true. Okay, watermelon. No, ano pa? What else? Mama! What else? Mama! Yes pa. What else? Mama! Oh, watermelon. Ano pa? Di ba pinili mo to? Chocolate stick. Mama! Oh, ano pa? I like Mama. Ano pa? Mama! Watermelon. Ano pa? Mama! I Mama. Mango, you want? Mama! Sweet corn, you want? Mama! Watermelon pa rin talaga. Yun nila ni Gia. Eh, nabibo. Ang gagawin natin? Oh, Uh-oh. oh, Uh-oh. uh-oh, Uh-oh. 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 Hindi. Hindi. De, Hindi. de. I. Ay! I. Ay! No. No. No, 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 no. Ay! Aray! Tama Aray! Ang sakit! Ang sakit!
Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Ahem. Gia! Ay, Diyos ko. Nakipag-unahan ka pa dyan. Yee! Sabi niya? Pero mabait lang din siya eh. Hindi siya kumikiboy. Nabubwisit nga lang siya talaga. No, naka-stuck na si ano, oh. Hello, sige. Nakatakot na may laro na yan. Hello. Ay! Dance! Let's dance! Come on! Yay! Thank you!
Ay. Sorry. Okay, baby. Okay, baby. The Father, I think that the Holy Spirit. Amen. Dito on behind the end. Alam mo bang ikaw ang panaginip ko? Araw-araw kang tumatakbo sa isip ko. At alam mo bang ikaw ang nagpapasaya? Ngumiti ka lang sa akin at nahulog na. Anong magagawa? ay, nakasayo. Oh, nakakita ng cake na buhayan. Mukhang cake yan eh. Harap ka muna dito. Harap. Isa. Come on, smile. Smile! Tingnan mo, oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Clap your hands, Kayla. Happy birthday, happy birthday to you. Dan, 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 dan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Oh, blow the candle. Gia, blow the candle and Kayla. Oh, again. Oh, blow the candle. Dali. Dali, Gia. 1, 2, blow! 1, 2. Ito naman, nakapalag ko. Oh, Kayla, doon ko. Umuwi ka na. O, doon ka. Dali, ano na. It's yours, oh, ito. O, doon ka. Dali, picture. Yay! Ganda, pero may mga muna. Ayan na, oh. O, doon ka na. Dali, doon ka. Hawakan mo daw. O, yan. Tawagin mo na si... O, ito ulit. O, Kayla, oh. O, yun na. O, dali. Ano yung mga... Harap ka na. O, dito. O, yan. O, Kayla. Dito ka muna. Picture na, Kayla, oh. Kayla. Kayla. Smile muna. Kayla, smile muna. Oh. Penge. Anong no way? O, tignan mo, saan pupunta? Penge ako. Penge, mami. Dia. Hinto. Itsura niya. Dia. Dia, patry? Ano yan? Marites. Ano yung kwento mo, Marites? Wow! Ano sasabihin kay Mama G? Ano sasabihin? Thank you! What did you say? Sabihin mo muna, thank you! Malaki-laki ng bahagyan. Wala nga eh. Wow! Ano sasabihin mo kay Mama G? What did you say to me? Thank you! Thank you daw, thank you. Babe, ay ano mo? Video mo. Magkano? Sarado na.
Alas 6 lang po pala sila dumating. Ha? Kabila. Susuot ko na to. Umuulan. Kaya akala ko meron ka rin. Hindi na muna daw, sabi ni Mama. Bibili na lang daw ako pagka nagpapera. Tumama sa wedding sa susunod. Diya ang... Wow! Wow! Start ng What is execution yung laban. What is this? Perfect Butter? Re-respond na yung Butterfly. coming from Benjo, forcing the time search exactly. Wow. Yan na nga makombak yun ng Blacklist International. Oh no. Lift ng execution gumamit ang Blacklist International. Pati ano yung to? Ito. winter transfer at ngayon natulog pa si Edward. Mukhang ito na yung GG Boost. Oh no! Ano to? Eson Esports! Liga. Talon! Everyone. Talon Eson! Happy Success. Success na Ano to, lang! hat? Mega kill! Mega kill! Para Bakit siyempre ilalagay sa kay ulo, ah? Maganda. Di pa naman tapos to, guys. Maganda. Dahil doon sa time na Ito, ano to? yun, ni Uncle Eson, hindi agad na GG push Okay, ng tapos na execution. po. Yes, Next mas na secure po. na nila Ah. ng Lord na to. Pero Ryan! na-contest mo ng Blacklist International. But Ryan! Blacklist is alive. Crayon! Okay, Veteran alpulan movements. muna natin. Veteran choice. Mula Ryan kay na Uncle unicorn. Eson, saving Blacklist International mula kamundi ka ng Unicorn. i-rank sa US. Gusto ko malaman kung sino yung nag-gold ng update para sa execution. Oo, talagang nagkakamdaman naman sila. I-discuss nila ang execution nung na-interview natin sila. Medyo nandun sila sa pakiramdaman. At yun yung ginagawa nila. Patrencho, with that play, Bidyon mo siya mamaya pagka... Anyway, hindi video. na naman yung na-paint doon sa may bandang Tatagalin mo flash. muna. Nandun si Kelran na Kunyari, gumagamit ng kinabukasan, baseball tapos at pakita mo. na-force din Huwag si mo Owen muna ng ipakita, winter tapos tranche pakita na mo tayo. ulit sa akin. Magtataka Tapos eh, bidyon bakit mo si na. video sa Yung laban nakatutok yung kaya camera. pala yung time. Nung alam niyang free pass na para doon sa swing or sweeper. Sabi mo muna, thank you. Doon na siya pumunta at nalinis nga ang Blacklist Thank you. International. Sa first What time niya color? sakto-sakto doon sa ulti din This once. one. Hintay niyang mawala yung blood What ko color at yung is this? winter transition. This one. Pati yung time journey. This Purple, time, this Exe one. ang nakakalamang. Lord Iya, is marching towards the makaka-copyright ka, mid. naririnig. Depensa muna sa side of Blacklist. Bye! Oh, come on. Oh. Magkala ka na. Lagay mo dito yung ano ha, gamit mo pag 24 lang. Meron na siyang bag. Ito mo na yan sa gilid. Magko-color na po ang baby. Yes, just wait. Open, open. Wow! Oh, what color ba yung ano? What color to? Ito. Ito, what color? Red yan. Red, red, red. This one, yung red. Ito yung red. Sa kabila. Oh, yes, I know. Kabila, baliktad. Oh, ganyan, no? Ikaw, mag-color ka, dali. No! Bye-bye. Teka lang, teka lang. No.
Lagay mo muna dito. Oh, tapos na. Ayan na. Ayan na. Sige na, kunin mo na. Kunin mo na, sige na. Kunin mo na, sige na, dali. Ah, dito ka. Ah. Ito na. Open na nga natin eh. Wow na naman. Okay, baby. Oh, next na pala. Na-coloran mo na pala yung isa. Oh, ayan naman. Ayan na. Hindi, dito ka muna. Tapusin mo muna to. Ay, let's finish this one. After the next page, you need to finish this one and this one. Ay. Ano bang gusto mong kulayan? Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayan ako. Ayun na, oh. Madali, oh. I'm a flirt. Soon as I see her walk up in the club, I'm a flirt. Hi mga ka-brighters! Hi guys! Say hi guys! Say hi guys! Ayo! 1, 2, 3, sakay! 1, 2, 3, yeah! Wait lang! Pagod mama! Pagod na. Aray, Gia! Oh, ganun daw ako ulit. Oh, game. 1, 2, 3! Dahan-dahan ha. Isa-isa muna. Isa-isa. Okay na, saan pa? 1, 2, 3. Yeah! Yeah! Pagod na ako, aray. Pagod na ako, Gia. Aray. Ay, pagod na. Oo, wag mag-aaway, ha? 1, 2, 3. Yeah! Tama na. Ayoko na. Tama na. Aroy. Okay. Isa-isa muna, ah. 1, 2, 3. Sige. Okay, la. Ikaw naman, dali, Kayla. Dali, amoy. Dali, Kayla, dali. 1. Yeah! Ayoko na. Tama na. And everywhere that Mary went, everywhere that Mary went,
Ay, don't eat it. Ay, don't eat it. Dia, inok. Dia, inok. Dia, inok. Dia, inok. Dia. Tayo, tayo. Go. Stand up. Oh, stand up. Tayo. Lakad. Counting Lola, the counting Lola, and she goes smooth.
Gia! Tara dito, Gia. Turuan mo sila mag-alcohol. Turuan mo sila mag-alcohol, oh. Oh, turuan mo sila mag-alcohol. Gia! Gia! Turuan mo sila mag-alcohol. Oh, ayan. Alcohol. Mag-alcohol si Gia. Alcohol. Yehey! Ang galing. Ang galing mag... Oh, one more. Turuan mo sila mag-alcohol, ha? Paano mag-alcohol, ha? Oh, ayan na. Oh, una. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Linis ka na naman ng ano mo, playpen mo, ha? Ang dami mo nang tinapon, oh. Ah, pinaglalaglag mo na yung mga laruan mo sa gilid, oh. Dami mong tinapon. Life is but a tree. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream.
Wala na po. Oh, ubos na oh. Nakatikim ka ng 3, diba? Enough na yon, masama. Kumain siya ng ganito. Ayan na nga. Oh, yun na. O, yan na. Anong gagawin mo dyan? O, sige. O, hindi pa inaano ni mama yan. May salt pa yan. Ang takaw. Hindi pa tinatanggal yan ni mama. May salt pa. Uy. Ano yan? Ano yung video? Oh. Video lang. Ano? Video ba? Uy, di yan eh. Ang takaw eh. One Little Finger, Part 2. Dia, dia, dia. Wait. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, I'm fine, thank you. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling a lie. Hunted down animal poachers in Africa and the South America. You got to see the people where they are. O, tara dito, tara. Dali, tara. Tara, dali. Tara na, tara na. Tara, tara. Dali, tara. Tara. Yan yung maganda siya para kay Daddy. Binili kami ganyan. May pampers na. Ayan, You are a passenger. Oy, di yan. Yung kanina, datang
Gia, tara na, matulog na tayo. Tara na. Uy, tulog na tayo. Tulog na tayo. Gia! Sige, lakas pa yan mo! Tumapigil na yung cake. Gia! 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 1, 2, J! 1, J! Bye-bye! Bye-bye! Tinataas yung paa. Hoy, ayan, Gia! Yun, yun. Okay. Hindi. Gio. Ayun na, ito na. Okay. Ayan na. Pakain mo na yung ice cream. Handa niya yan eh. Oh, Gia. Gia. Pucha, yung kamukha naman ni Jason kalahati. Jay! Anak ka ng nanay mo, host. Oh, Gia. Ayan. Thank you. Align. Align daw, align. Align. Ayun yung isa niya kamay. Align. Align. Oh. Align. Apir na lang, apir. Apir. Apir daw. Ilapit mo yung kamay. Apir. Ginagawa mo, Gia? Nagsiselfone ka? Inulit. One, two, three, go! Masayaw din siya isa pa. Dalang. Tantaran. Ipang pa yung table. Dito mo muna ilagay. Yeah. Tissue Cause every time is a la la la. Paghingi si mama.